Unang-una po, I would like to express our gratitude to the Liga ng mga Barangay Davao City Chapter headed by Honorable January Duterte for partnering with our office to conduct this activity. Kaya dili man lima pwede po conduct without the Liga ng mga Barangay. Sa ila ba nato paon ang OR. So the barangay newly elected officials or BNAO towards grassroots renewal and empowerment for accountable and transparent or great barangays program is a term-based capacity development program for barangay officials. So kani siya ginahimo lang nato after kanang paghuman sa election, di ba? Kaning BNAO. So 5 years ago kana extend man atong ang inyong term. So nakalingkod ang previous 5 katuig sila. So karon pa nabalik na po na atay BNAO. So kanina program i-implement sa Department of the Interior and Local Government or DILG with the Local Government Academy LGA as the lead office. The program generally aims to enhance the capacities of barangays, particularly improving the competencies of barangay official staff and key stakeholders for them to perform their tasks effectively, improve the quality of service, and uphold good governance in the barangay. So kaning atong ipahigayon na tulo ka adlaw na activity, the basic orientation course under the BNAO Towards Great Barangays program. Mani ang continuation sa atong BNAO na remember ninyo katong last December the BNAO orientation for the first 100 days. So dapat manggod pag human sa election October 30 within 100 days na ana mo'y mahimo. Daghan po mga barangay officials na mag-o. So ang uban, labi na sa kapitan, ang uban, dili sa kayo kung sa himuon. So naningkamot yun niyo mahimo, may pahigayon to namo. That's why naata dito sa Ritz Hotel. Of course, dili na ta dito, dili na ta sa waterfront. Okay, bayad ba? So, ditudluan mo unsa ang concept na decentralization and local governance. I-discuss po dito ang salient features of the Local Government Code of 1991, including the powers of the LGU such as police power, remember pa ito ninyo, no? Corporate power, taxing power, and power of eminent domain. Apil po, i-discuss ang government administration, including the structure of the barangay, roles and responsibilities of the punong barangays and the sangguniang barangay members. Ang ilang qualifications and functions of the barangay secretary, barangay treasurer, and the barangay functionaries. So, naisgutan po dito ang nagkalahilaing BBIs or barangay-based institutions, ang process of accreditation ng atong civil society organizations or CSOs in the barangay o ang basic and parliamentary procedure. So, nanginaot mi nga karon nga panahon, no, na-plaster na tanan ang pagpadagan ninyo sa sangguniang barangay. Na-plaster na, so kabalo naging mo no, October, November, na-assume mo November 13 ka nag-out. December, January, February, March. So at least mga more than 3 months. So hanay-hanay na yun. So nagplaster na ninyo ang inyong mga internal rules of procedure, IRP. Nanagid mo first. So today, balikan karon no, sa atong training, naayo ba nga ibalik ang katong naisgutan dito sa atong first 100 days kay namang iban nga nag-attend pero wala silang nauna ang lupad na uban magsingawas kita nila ba gawas kay wala mo toy bayad pero I hope karon dili jud mo gawas kay nagbayad baya mo sayang kay yung ibayad na 7,500 kada isa sa inyo ha pero gwapo man to inyong tulugan kay di mo mag-night swimming niya gabi na ay dagat pwede mo dito na gwapo ang ambience diri. So murag niya bakasyon sa mo kadali. So balikan nato ang basics sa RA 7160 or Local Government Code
for barangays, ang barangay budget cycle, barangay development plan, and CAPDEP agenda, mo ni siya ang i-discuss tomorrow, no? I-discuss mo sa atong napod kay speaker from the Civil Service Commission, no? I-discuss ang public ethics and accountability, kung unsa ang DILG, kung unsa ang among programa sa Department of DILG, sa programa sa DILG, i-discuss po na ugma. I-discuss po ang ease of doing business, Barangay Citizens Charter, and Barangay Full Disclosure Policy Board. Ang mga output ninyo sa basic orientation course, mo na siya ang paghimo mo og magado. Barangay Governance, Barangay Agenda for Governance and Development. So finally, kami sa Department of the Interior and Local Government, ang among opisina, no, nasa Room 7, City Hall. Ayaw lang mo ka-ikog, at kailan mo kung mga pangtana. You can visit us anytime. Ang mga staff dito ready mo tubag sa inyong mga kailangan. Kami mo hatag yun, of course, of guidance and technical assistance sa inyo, maningkamot ni nga kamo magbiyahan mo kung unsa inyong mga mandates po sa balaod, and will monitor how will you perform through the seal of good local governance for barangays. Ana og naapot other functionality audit. So karon di ba pansin niyo na may mga audit ngayon ani para ma-measure kung sa inyong mga gipanghimo maano po kay naaman kay katong seal of good local governance, ano mga incentives ano sa hindi na siya style ng katunguna, penalize anak, hindi siya maayo ang ang result anang sanction so wako yun na award anak, so para maningkamot yan maano mo mainganyo. So, I hope nga karong adlaw o karong ugma daghan mo makatunan. So, ano na ninyo sa barangay, makapagdayon o madagdagan pa, balik-balik na kasi balik naman yung kaning training. Wapo na siya kay nadagdagan ang atong mga kaalam. So we expect much from you. So I hope that all of you can demonstrate and embody the values of being matino, mahusay at maaasahan. So daghang salamat sa inyong tanan, and may God bless us all. Hindi ko niya kumuhawa kay naapay